हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। भगवान ଆମର ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଭଗବାନ ଚାରିଟି ବର୍ଣ୍ଣ ଚାରିଟି ଆଶ୍ରମ ବନେଇଛନ୍ତି। ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ ବ୍ରାହ୍ମଣ କ୍ଷତ୍ରିୟ ବୈଶ୍ୟ ଶୂଦ୍ର ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଗୃହସ୍ଥ ବାନପ୍ରସ୍ଥ ସନ୍ନ୍ୟାସ। ସ୍ୱୟଂ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତର ସ୍ୱରୂପରେ ଆବିର୍ଭାବ ହେଇଛନ୍ତି ଭକ୍ତିକୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଜନମାନସରେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଣେ ଗୃହସ୍ଥ ରୂପରେ ଥିଲେ, ତ ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ୟାପରେ ଯୋଉମାନେ ବିଦ୍ୱାନ ପଣ୍ଡିତ ତ ଏମାନେ ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରୁନଥିଲେ। ତ ସେଇଥିପାଇଁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ବ୍ରତ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ। ସନ୍ନ୍ୟାସ ଆଶ୍ରମ ଯୋଉ ଅଛି ଏହା ଏକ ସାମାଜିକ ବିଧି ବ୍ୟବସ୍ଥାର ସର୍ବୋତ୍ତମ ଆଶ୍ରମ, ସବୁଠୁ ଉଚ୍ଚ ଆଶ୍ରମ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ କଣ ଚାହିଁଲେ, ମୁଁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ଗ୍ରହଣ କରିବି ତାକି ସମସ୍ତେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଯଦି କେହି ସମ୍ମାନ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି, ଦଣ୍ଡବତ ପ୍ରଣାମ କରନ୍ତି, ତ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ଜଣଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ହବ, ଉଦ୍ଧାର ହେଇପାରିବ। ତେଣୁ ମହାପ୍ରଭୁ ସନ୍ନ୍ୟାସ ବ୍ରତ ଧାରଣ କଲେ କେଶବ ଭାରତୀ ତାଙ୍କ ଠାରୁ। ତ କେଶବ ଭାରତୀ ତାଙ୍କୁ ନାମ ପ୍ରଦାନ କଲେ, କଣ ତୁମର ନାଁ ଆଜିଠୁ ହଉଛି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଚୈତନ୍ୟ। ଏଇଥିପାଇଁ କି ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ସାରା ସଂସାର ସମସ୍ତ ଜୀବ ମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ କରିପାରୁଥିଲେ। ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ କରୁଥିଲେ। ଚେତନା କଣ? କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ଜାଗ୍ରତ କରିପାରୁଥିଲେ। କୃଷ୍ଣ ଚେତନା ବ୍ୟତୀତ ଏ ଦୁନିଆରେ ସବୁ କିଛି ଜଡତ୍ୱକୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେଇଥାଏ। ଯଦି ଆମେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାଶୀଳ ନୁହନ୍ତି, ତାହେଲେ ଆମେ ଜଡ ଚେତନାରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ, ଜଡ। ତେଣୁ ଭଗବାନଙ୍କର ତିନି ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ଅଛନ୍ତି, ତ ବହିରଙ୍ଗା ଶକ୍ତିର ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ଆମେ ଅଛନ୍ତି ଯଦି ଆମେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନଶୀଳ ନୁହନ୍ତି। ଭଗବତ ଗୀତାରେ 6 ନମ୍ବର ଅଧ୍ୟାୟରେ ଭଗବାନ କୁହନ୍ତି କି ଜଣେ ଯୋଗୀ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଯୋଗୀ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କର କିଛି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ମାର୍ଗକୁ ଅନୁଗମନ କରୁଛନ୍ତି, ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜାଣନ୍ତି ଯାହା ବି କାର୍ଯ୍ୟ ସେମାନେ କରନ୍ତି, ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡା ତାଙ୍କର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ମାନେ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ସାଙ୍ଗରେ ଯେତେବେଳେ ସଂଲଗ୍ନ ହୁଅନ୍ତି, ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପନ ହୁଏ। ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ରୂପରେ ସେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟର କର୍ତ୍ତା ନୁହନ୍ତି। ଏହା ତାଙ୍କୁ କୌଣସି ବିକର୍ମର ଦାୟିତ୍ୱହୀନତା ପାଇଁ ଯୋଉ ବିକର୍ମ କରନ୍ତି ତାଠୁ ମୁକ୍ତ କରେନି, କିନ୍ତୁ ସେ କୌଣସି ଭୁଲ କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତିନି। ଅର୍ଥାତ୍ ସେ କେବଳ ଜାଣନ୍ତି ଯାହା ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟ କେମିତି ହଉଛି, ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଭୋଗ୍ୟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆଉ ନିଜର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ, ଏହା ମାଧ୍ୟମରେ ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ସଂଲଗ୍ନ ହଉଛନ୍ତି ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ ହଉଛି ପ୍ରକୃତିର 3 ଗୁଣରେ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ହେଇକି। ଭକ୍ତମାନେ ଯେତେବେଳେ 24 ଘଣ୍ଟା ବିତାନ୍ତି ଗୋଟେ ଦିନରେ ଅତିବାହିତ କରନ୍ତି, ତ ଏମିତି ନୁହେଁ କି କେବଳ ସମୟ ହିଁ ସରିଯାଏ। ସମୟର ପ୍ରତିଟି ସେଗମେଣ୍ଟ ମାନେ ପ୍ରତିଟି ବିଭାଗକୁ କୃଷ୍ଣ ଚେତନଶୀଳ ସେମାନେ କରନ୍ତି, ନିଜେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନଶୀଳ ହୁଅନ୍ତି। ସମୟରେ ଅଣୁ ମାନେ ବହୁତ କମ ସମୟ, ମୁହୂର୍ତ୍ତ, କମ କମ ସମୟରୁ ପ୍ରତିଟି ପୁରା 24 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନଶୀଳ ହୁଅନ୍ତି। ତେଣୁ ଜୀବନରେ କୃଷ୍ଣ ଚେତନାଶୀଳ ହବା ହିଁ ଏ ମଣିଷ ଜୀବନର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଯଦି ଆମକୁ ପଚରା ଯିବ କି ଆମେ ଧରନ୍ତୁ ମୁଁ କାହା ସହିତ ଅଧଘଣ୍ଟା କଥା ହେଲି, ତ ସେ କଥାବାର୍ତ୍ତାକୁ ଆମକୁ ଯଦି ଲେଖିକି ଦେବା ପାଇଁ କୁହାଯିବ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ କି 2ଟି ଲାଇନ 3ଟା ଲାଇନ ଏମିତି ହବ। କହିବାର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ କି ଆମେ ଭୌତିକ ଜଗତରେ ଭୌତିକ ବାର୍ତ୍ତାଳାପ ଯଦି କରୁଛେ ତାର କୌଣସି ବିଶେଷ ମହତ୍ଵ ନାହିଁ। ଏ ଦୁନିଆରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କୌଣସି ଭାବକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି,
से भाव केवल आमको भाव माने भौतिक भाव को प्रस्तुत करती कौन सी संबंध कौन सी वस्तु कौन सी प्रक्रिया ये सब जिन को नहीं तो यही संस्पर्श भोगा दुख ये नते केवल दुख ही आनीदेव आउ या लगे कि आम जीवन को बंचुचे बोली किंतु ना आम वास्तव जीवन को बंचुने मुझे जिनसा कहूँ कि डिवोटी मस्ट बी ए विजिलेंट डिवोटी विजिलेंट माने से धरी पारुଥିବା दरकार कि मु ए जगह ये जिनसा करुछि जहाँ कृष्ण चेतनशील किंबा कृष्ण चेतनशील नुहे निश्चय भाव विजिलेंट हवा दरकार नचेत समय अतिबाहित हो जीवो आमे केबे भी प्योर डिवोटी हे परिबा नाही जे पर्यंत आमे प्योर डिवोटी हेनी भगवान का धाम को जीवा भूली जांतो समस्त पाई तेणु ए दुनिया रे कौन सी ए दुनियाटा एते महत्वपूर्ण नुह हम समस्त नोट करवा दरकार दुनिया अरे एते जमार प्राय टाइम रे कहे ए दुनिया एते महत्वपूर्ण नुह ए दुनिया को जे एते सीरियस भावे से के मुक्त हो पारिबनी आज दुनिया को एते बेसी ढिला भावे ढिला भावे माने मु दुनिया रो गो विथ द फ्लो ऑफ द लाइफ से भी के मुक्त हो पारिबनी कृष्ण को जे सीरियस भावे गुरु को निर्देश को जे धारण करने ପାଇଁ चेष्टा करे से भक्त हो पारिबो दुनिया रे हमर जते प्रकार हमें भक्ति मार्ग रे मते जते प्रकार सेवा इत्यादि हम प्राप्त हुअंती यदि दुनिया रे केही मो संगे कथा भी न हुअंती ताले दीटा सेवा मु करि परिबी कोदिटा सेवा कि हरि नाम ग्रहण करबा श्रीमद् भागवतम तो ये सेवा मते के अटके पारिबेनी तेणु आमे जीवन रो धीरे धीरे जेतले भक्ति करूछे जीवन रो उच्चतम मानदंड को आमे जानी रखिया दरकार सेठी पहुंचीवा दरकार क्वालिटी ऑफ लाइफ पहुंचीवा दरकार सबुदिन परी काली परी आज को आमे बनेवार कौन सी यथार्थता नाही आज आज काली अपेक्षा आज को आमे आउरी कृष्णमय बनेवा चेष्टा करिया दरकार आकले आमे विजिलेंट हवा दरकार सब बेला कि मु कौन करूछे काजुअल हे परिबानी एक्सीडेंटल न हवा दरकार ट्राई करवा एटलिस्ट तो काजुअल न हवा दरकार तेणु सब बेले भागवतम रे गोटे शब्द आसे सारंग सारंग समुद्र समुद्र भलिया असीम वैदिक वाङ्मय अच्छी ता भीतर श्रीमद् भागवतम सर्वोत्कृष्ट तेणु आमे जिते समय बंचुचे से समय सबुठ सार जिनस कृष्ण देखिथे जो कौन सी महाराज माने कौन सी आध्यात्मिक भाव को प्रकाश करती से भाव समय को सब विस्तारित हो महाराज अध घंटा कहते 2 घंटा 3 घंटा हो जाए आउ ता भक्त मान हृदय को परिपुष्ट करे किंतु भौतिक जीवन जेकोसी वस्तु किंबा जेकोसी इंटरेक्शन है भाव को आम प्रस्तुत करुचे से भावर कौन सी विशेषत्व नाही जेपर्यंत आम यहाँ बुझीने जेपर्यंत आम भौतिक दुनिया रे अच्छे से पर्यंत आम यही अनुभव ही करवा तेणु प्रभुपाद आमको सरल जिनस केवल गोटे जिनस कहते आम ए दुनिया ही नुहे तेणु दुनिया सहित जेकोसी संबंध को आम एत गुरुत्व देवा ताहले निश्चय भाव में आम बहुत कम समय छिड़ी जावा ए दुनिया द्वंद्व ही बनाई डुआलिटी इच्छा द्वेष द्वंद्व बनाई तेणु से कौन आ दब आमको या ही दब दुखालय तेणु आम चेष्टा करिया दरकार ईच डे ईच प्रत्येक मुहूर्त नेक्स्ट मुहूर्त आम केमती कृष्ण चेतनशील हवा तो डू बी ए विजिलेंट डिवोटी अपग्रेडिंग डिवोटी हवा दरकार तेणु किए देखी प्राय टाइम रे कहे कि पंचतत्व भगवान मायापुर रे नित्यानंद प्रभु आउ अद्वैत आचार्य दी जनकर हाथ कोटी अच्छी गोटे गोटे हाथ कोटी अच्छी ना चेतन महाप्रभु पाद पद्म प्रति समर्पित दिशा निर्देश करुछ
ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣରେ ଯିବା ପାଇଁ ଭକ୍ତମାନେ ଆମକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ କେବେ ବି ଭୌତିକ ଜଗତର ପ୍ରରୋଚନାରେ ପଡିକି ନିରୁତ୍ସାହିତ ନ ହବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରିବା ଦରକାର କି ଆମେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟପନ୍ଥା କାର୍ଯ୍ୟଶୈଳୀକୁ ଆହୁରି ଉନ୍ନତ କରିବା, କୃଷ୍ଣ ଚେତନଶୀଳ କରିବା, ଆକ୍ଟିଭଲି ଭଗବାନଙ୍କର ଭକ୍ତି କରିବା। ଓକେ, ତ ଏଇଠି ରହିବା ସମୟ ବହୁତ ହେଇଗଲାଣି ବୋଧେ। ହଁ, ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆମେ ଶ୍ରବଣ କରିବା पंढरपुर धाम ଯାତ୍ରାର ମହିମା। ओके, हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय, श्री श्री हरिनाम प्रभु की जय, समस्त भक्तवृंद की जय, गौर प्रमानंद। हरे कृष्ण।